Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahdarana Allah wa iyyakum fi hadha al-majlis al-mubarak واستمعنا إلى ذكره سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه والدعوات وإلى كلام أهل العلم فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم إن شاء الله. Alhamdulillah yang telah menghadirkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan kita telah banyak mendengar ayat-ayat Al-Quran, juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyan kull syan fi istima' al-qulub. Ukuran dari semua keajaiban dan kebaikan dari perkumpulan kita adalah mendengarnya hati kita. Fakama jaa fil hadits inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam hadis bahwa Allah tidak melihat kepada jasad rupa kalian, tapi Allah melihat hati kalian. ولهذا الأجساد التي انقطعت قلوبها عن الله وكفرت بالله لا يبالي الله في أي وادي من أودية جهنم يضع هذه الأجساد لأن قلوب تلك الأجساد انقطعت عن خالقها بالكفر والإجحاد. Oleh karena itu diriwayatkan sebuah jasad jika hatinya terputus daripada sambungan kepada Allah, maka Allah tidak peduli akan dilempar di neraka jahanam yang mana nanti di akhirat, karena hatinya tidak bersambung dan tidak ingat kepada Allah. Fashan ayyuhal ikhwan wal akhawat شان صدق معاملة مع علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Jadi yang terpenting dari semuanya, wahai saudara dan saudariku sekalian, adalah bagaimana kita bermuamalah hati dengan zat yang mengetahui isi hati luar dan dalam kita. فنحن نتزين للناس ونتمنظر للناس ونظهر أحسن ما عندنا في أجسادنا وفي ملابسنا وفي أمورنا كلها فمن يزين قلبه لله. Kita sering menghiasi pakaian kita, kita sering menghiasi cara bicara kita untuk manusia. Siapa di antara kita yang punya waktu untuk menghiasi hatinya? ولهذا إذا صدرت صدقة من صاحب قلب منيب، ركعة من صاحب قلب خاشع، ذكر من صاحب قلب متواضع، حج من صاحب قلب منكسر، وغيرها من أعمال البر إذا صدرت من صاحب القلب الصادق لها شأن عند الله تبارك وتعالى. Oleh karenanya akan berharga satu rukuk dari salat jika dilakukan oleh orang yang punya hati bersih dan sungguh-sungguh. Satu sedekah, satu haji, satu ibadah apapun, jika yang melakukannya adalah orang yang punya hati bersih, maka punya nilai berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. فعلينا أن نتعلم في هذه المجالس المباركة حسن العمل مع الله. Hendaknya kita semua belajar di majelis ini bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah. فإن الله يحب المحسنين. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik dan suka merubah dengan kebaikan. جعلنا الله وإياكم من أهل الإحسان. Semoga Allah menggolongkan kita dari golongan orang yang baik. كيف تصل إلى الإحسان؟ Bagaimana caranya supaya kita nyampai ke maqam ihsan? إذا رسخت قدمك في الإسلام. Jika telah tepat pendirianmu dalam Islam. وامتلأ قلبك بالإيمان. Dan penuh hatimu dengan iman. تصل إلى أعلى رتبة من رتب الدين وهو الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم أركان الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان. Ketika Islamnya sudah kuat, imannya sudah penuh, kamu akan naik ke pangkat yang nomor 3 dari pangkat-pangkat agama, yaitu al-ihsan. Rasulullah bersabda rukun agama Islam itu 3.
satu Islam, dua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. ولهذا سلك أهل الصدق مع الله منهج التزكية منهج التربية الذي أعرض عنه كثير ليس من الكفار واليهود من المسلمين يعرضون عن منهج التزكية منهج كما سمعتم في كلام الشيخ جزاه الله خير ترك هوى النفس. Oleh karenanya banyak orang soleh, orang wali, setelah memperbaiki Islam dan imannya, mereka fokus dengan tazkiyah, membersihkan hawa nafsu, membersihkan hatinya, yang mana banyak sekali manusia yang lain tidak mau untuk mempelajari dan menyelaminya. Ilmu tazkiyah, ilmu membersihkan jiwa. Bukan hanya orang kafir meninggalkan ilmu ini, banyak dari orang Islam juga tidak mempelajari ilmu tazkiyah, bersih-bersih hati. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman kalian, tidak sempurna iman kalian sampai kemauan kalian, hawa kalian mengikuti apa yang aku bawa dari agama Islam ini. وكم اليوم من المسلمين مستعد أن يضيع دينه ويبيع دينه لأجل الهوى. Kenyataannya berapa banyak di zaman sekarang dari kaum muslimin, dia siap dan berkenan menjual agamanya, ibadahnya demi mengikuti kemauan hawa nafsunya. أتسمعون اليوم في العالم الإسلامي وفي إندونيسيا عندكم هنا الفرق الضالة التي تتكلم باسم الدين، فرق ضالة بإجماع أهل السنة والجماعة. ما الذي يجعل هذا المسلم والمسلمة يتبع طريق الضلال؟ لأن هوى النفس سيطر على هؤلاء الناس. Bukankah kita juga mendengar di akhir-akhir zaman ini berapa banyak aliran-aliran sesat yang bertopengkan agama, padahal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semua mengecap kesesatannya, tapi mereka dengan senang menyebarkan pemahaman yang menyesatkan, semuanya karena mengikuti kemauan hawa nafsu dan menjual agamanya. وطريق رسول الله الصراط المستقيم طريق واضحة محجة بيضاء ليلها كنهارها. Sedangkan jalan Rasulullah adalah jalan yang putih lurus dan terang benderang, hingga diibaratkan malam harinya seperti siang hari. ولم يتوفى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Sungguh tidaklah meninggalkan Rasulullah umatnya dari dunia ini, kecuali telah meninggalkan kepada kita satu ajaran yang sudah sangat jelas. Malam harinya seperti siang hari, tidak akan tersesat melewatinya kecuali orang-orang yang memang dicap celaka. ثبتنا الله وإياكم في سبيل الحق والهدى. Semoga Allah menetapkan kita di jalan yang benar dan hidayah. وحفظنا الله وإياكم من جميع الفتن. Allah jaga kita dari semua fitnah. كما سمعنا في قصيدة الإمام الحداد ولا تصحب هديت من افتتن لا تصحب صاحب فتنة. أتكلم في أذن كل واحد منكم معاشر الحاضرين والحاضرات يا مسلمين يا مسلمات، لا تصاحب صاحب فتنة، فإنك إن جالست واستمعت وصاحبت صاحب فتنة أفتتنا بالدنيا أفتتنا بالضلال ستضيع الدنيا والآخرة. Kita telah mendengar qasidah Al-Imam Haddad dibacakan yang isinya penuh dengan nasihat. Di antara nasihatnya adalah, hei semua yang mendengar, jangan pernah kamu berteman dengan orang yang membawa fitnah, baik fitnah agama maupun fitnah dunia. Jika kamu duduk dengan mereka, pembawa fitnah agama, pembawa ajaran yang menyesatkan, maka kamu akan ketularan dengan fitnah itu.
dan akan rugi di dunia sampai di akhirat. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويحفظنا من جميع الفتن. Semoga Allah menjaga kita dan kalian dari semua fitnah yang menyesatkan. استمعنا إلى الشيخ جزاه الله خير الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. Juga kita sudah mendengar tadi hadis dari Syekh, dari Kiai yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah datang suatu zaman kepada manusia kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek dari zaman yang sebelumnya. Ay annahu yakthuru asy-syarr fi kulli zaman akthar. Artinya keburukan dan kemaksiatan lebih merajalela di zaman yang setelahnya. Wa man najatu min tariq asy-syarr wa tariq asy-syaitan wa tariq al-fitnah. Sekarang bagaimana caranya agar selamat dari zaman yang penuh dengan fitnah ini? Bi suhbatil akhyar. Habib berkata dengan cara berteman dan mencintai orang-orang yang saleh. Mujalasatul akhyar wal ulama wal awliya alladhina idza ra'aituhum dzakarta Allah tabaraka wa ta'ala. Duduk dengan ulama dan orang wali, orang soleh yang jika dipandang wajahnya membuat kalian ingat kepada Allah. A'zam syai fi zamanina musahabatul akhyar was sulaha. Paling besar dan agungnya obat untuk kita yang hidup di zaman fitnah ini adalah menyempatkan diri duduk dengan orang-orang soleh yang jika dilihat wajahnya membuat kita ingat kepada Allah. Wahdharu rahimakumullah min suhbati asyrari wa suhbat man iftutina fi dinihi aw fi dunyah. Hati-hati jangan sampai salah berteman, terutama yang terfitnahi agama dan dunianya. Fa innana fi zaman yasduqu fihi كلام رسول الله في صحيح مسلم أيضا فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مسلما ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. Sesungguhnya kita berada di zaman yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya fitnah di akhir zaman seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seseorang hidup di pagi hari muslim, sorenya kafir. Di sore hari muslim, paginya sudah berubah kafir. Dia menjual agama dengan sedikit dari dunia yang ia sukai. Wa ya man ahabba al-internet وأدمن متابعة أخبار الإنترنت وأصبح مدمن لمتابعة هذه الأجهزة وابتلي ليل نهار بفتح البرامج في اليوتيوب وغيرها. نحذرك من الفتنة عن طريق هذه الوسائل، فأكثر الذين وقعوا في الفتنة في زماننا عن طريق هذه الوسيلة والعياذ بالله. Wahai kalian yang aktif menggunakan internet, mengikuti beragam acara di dalamnya, kebanyakan orang yang terfitnahi agamanya, tersesat pemahamannya, juga bisa terfitnahi dunianya karena mengikuti sesuatu yang tak jelas isi dari YouTube dan lain sebagainya. Hati-hati memilah dan memilih acara di dalamnya. فالمسألة ليست لعبا ولا ضحكا، المسألة إما سعادة الأبد أو شقاوة الأبد والعياذ بالله. Urusan kita di dunia ini bukan urusan enteng. Kita akan berhadapan dengan satu keputusan: bahagia selamanya di sorga atau celaka selamanya di neraka. Perlu kehati-hatian. Tamassaku bidinikum. Berpegang teguhlah dengan agama kalian yang benar. Wa ma uqimat hadhihi al-majalis illa lil muhafadha ala dinina fi qulubina. Tidak didirikan majelis ini kecuali untuk memagari dan menjaga agama kita supaya tidak tersesat. Hafidhu ala nur al-iman alladhi akramakum Allah bih.
Maka rawat dan jagalah cahaya iman yang Allah titipkan kepada kalian. فوالله لو خرج نور الإيمان من القلب لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض على أن يدخلوا نور الإيمان في قلب إنسان لا يريد الله له الإيمان لا يستطيع لا أهل السماء ولا أهل الأرض. Habib bersumpah demi Allah, seandainya cahaya iman yang kita miliki keluar dari hati kita, kemudian penduduk bumi dari awal sampai akhir gotong royong ingin memasukkan cahaya iman ini kembali ke hati kita, tapi Allah tidak berkehendak, maka demi Allah tidak ada yang mampu mengembalikan nur iman itu untuk dititipkan kembali kepada kita jika Allah tidak menghendakinya. أغلى شيء نور الإيمان. Yang termahal yang kita miliki adalah cahaya keimanan yang kalian yakini. شرح الله الذي شرح صدرك أفمن شرح الله صدره للإسلام لم تشرح صدورنا لا حكومة لا وزارات ولا جمعيات ولا أموال ولا دول. من الذي أدخل نور الإسلام في قلوبنا وقلوبكم يا أخوان؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ولو نزع الله منك نور الإسلام لا يستطيع أحد أن يرده إلى قلبك. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melapangkan dada kita dengan dititipkannya cahaya iman dalam hati ini? Bukan siapa-siapa, bukan negara mana, bukan orang yang mana lagi, tidak ada makhluk yang lain, tidak ada zat yang lain. Allah yang melapangkan dada kita, dan kelapangan dada itu didapat bukan dengan dunia dan isinya, tapi dengan cahaya iman titipan Allah yang masih nempel dalam hati kita. Dan siapa yang mendapatkannya, fahuwa ala nurin min rabbih, dia berada dalam cahaya dari Tuhannya. Wa kullu man sadaqa ma'allah dallahu Allah ala tariq. Tinggal sekarang siapa saja di antara kalian yang sungguh-sungguh dalam iman yang dititipkan ini, maka Allah akan menolong kalian dengan memberi petunjuk jalan mendekat kepadanya. As-sidq ma'allah syanu 'azim. Sungguh-sungguh dalam keimanan ini kepada Allah memiliki nilai yang agung. Idza sadaqta ma'allah tadhhar laka hatta al-bisharat من رسول الله من الأولياء من الصالحين يدلك على أنك في طريق الحق حتى في المرائية الصالحة حتى في البشارات تظهر لكثير اليوم من الرجال والنساء صادقين مع الله. كثير منهم يأتي له رسول الله في المنام يقول له امشي في الطريق الفلاني اتبع العالم الفلاني امشي في طريق العالم أو السيد أو الحبيب من أهل السنة والجماعة لأن هذا الشخص صدق مع الله يريد طريق الحق وطريق الحق واضحة طريق أهل السنة والجماعة المذاهب الأربعة من خرج منها فقد انحاز ومال عن الطريق والعياذ بالله. Kesungguhan saya dan kalian di dalam menjaga iman yang Allah titipkan akan dibantu oleh Allah dengan bisyarat, diberi kabar-kabar baik, diberi tanda-tanda baik berupa mimpi-mimpi indah. Berapa banyak dari kaum muslimin yang sungguh-sungguh dalam taubatnya, dalam imannya, dimimpiin, didatangi oleh Rasulullah, bahkan diberi kabar kamu sudah berada dalam jalan yang benar, teruslah duduk dengan guru fulan, dengan Habib fulan, dengan Kiai fulan, dapat kabar baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وإياكم إن شاء الله. Berharap kita semoga Allah menjaga iman kita semua. ويبارك لنا في هذا الاجتماع إن شاء الله. Dan Allah berkati pertemuan kita malam ini. قرأنا القرآن، قرأنا سورة تبارك، وقرأنا راتب الإمام الحداد، وقرأنا المولد، واستمعت إلى كلام هؤلاء المشايخ جزاهم الله خير. فعسى مجلسنا مقبولا عند الله، وإذا قبل الله منك تسبيحه وقبل الله منك تهليله وقبل الله منك جلسة من هذه الجلسات تسعد في الدنيا والآخرة. Kita semua sudah melewati majlis ini dari tadi dengan pembacaan surat Tabarak Al-Quran,
dengan pembacaan Ratibul Haddad, azkar, dan juga mendengarkan ilmu warisan peninggalan Nabi Al-Mukhtar. Tinggallah kita berharap semoga bungkusan majlis ini makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya satu tasbih saja, satu bacaan tahlil saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah sangat cukup untuk kita bawa menghadap Allah dan menerima hadiah bahagia abadi di sorga. ولا يملك القبول إلا الله. Dan ketahuilah, tidak ada yang memiliki kekabulan, yang bisa menerima kekabulan kecuali Allah. وإذا لم يقبلك الله من سيقبلك. Kalau Allah tidak menerima kalian, kira-kira siapa yang akan menerima selainnya? ومن لم يقبله الله أين سيذهب. Jika Allah tidak menerima kita, kemana kita akan pergi? ولو ملك الدنيا كلها. Walaupun kalian punya dunia semuanya, ولو بيده أموال أهل الدنيا كلهم. walaupun dia punya harta semua penduduk dunia, tapi jika tidak diterima oleh Allah, إذا أعرض الله عنك لن يغنيك مالا ولا ولدا ولا بنون ولا دولا ولا غيرها. jika Allah tidak sudi dan tidak berkenan kepada kalian, maka semua dunia dan isinya yang kalian miliki tidak dapat sedikit pun menolong kalian. كان السلف الصالح فكرهم في قبول العمل أكثر من فكرهم في العمل نفسه. نحن الآن نفكر أن نحن نصلي صلاة العشاء، هم يفكرون هل قبل الله منا صلاة العشاء؟ نحن صلينا فينا غرور، خلاص صلاتنا مقبولة، صدقتنا مقبولة، حجنا مقبول، أنا عالم قريب من الله، أنا متكلم داعي، خلاص هذا غرور. نتربى نخرج من قلوبنا الغرور. كان السلف فكرهم في قبول العمل، يبكون هل قبل الله مني هذه الصلاة؟ هل قبل الله مني هذه الصدقة؟ من ذهب إلى الحج خلاص عنده يقين أن حجه مقبول. من قال لك أن حجك مقبول؟ هذا غرور. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت سيدتنا عائشة يا رسول الله أهو الرجل أو المسلم والمسلمة يفعل الفاحشة أو يسرق ويتوب ويخاف أن الله لم يقبل توبته؟ قال لها لا يا عائشة، إنما هو المسلم أو المسلمة يعمل العمل الصالح ويخاف أن الله لم يقبل عمله. Banyak di zaman ini orang tertipu dengan amal ibadahnya, sangat pede dengan ibadah yang dilakukannya. Pernah sholat, pernah haji, pernah umrah, pernah sedekah. Pikirannya membangga-banggakan ibadahnya, dan dia lupa apakah itu diterima atau tidak oleh Allah. Sedangkan para ulama salafun saleh, jika telah beramal, mereka lebih bingung, lebih berat memikirkan apakah diterima ibadahku atau tidak, daripada memikirkan ibadah yang dilakukan itu sendiri. Orang-orang waliullah lebih kebingungan memikirkan apakah diterima atau tidak amal ibadahnya. Beda dengan kita, amal ibadah yang kita lakukan kadang membawa kita maghrur, malah tertipu, bangga diri, ujub, merasa suci. Sudah naik haji, pulangnya merasa kayaknya sudah ahli sorga, meremehkan orang lain dalam pandangan sesama. Orang ini tertipu dan dia tidak tahu diterima atau tidaknya di sisi Allah. Orang-orang wali kalau sudah ibadah menangis, berharap, takut ibadahnya ditolak. Seperti ayat yang disampaikan tadi dalam Al-Quran, sebagian kaum beramal, melakukan sesuatu, tapi hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa ini yang dimaksud melakukan dosa kemudian takut? Orang ini melakukan maksiat kemudian khawatir. Kata Rasulullah, bukan Aisyah, ini ayat menerangkan sebagian orang Islam yang beramal soleh bukan buat dosa, beramal soleh, beramal taat,
tapi setelah beramal taat hatinya dipenuhi rasa takut dan khawatir, takut ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alamat qabulul amal mulazamah taqwa Allah. Tandanya amal ibadah kita diterima adalah kelaziman setelahnya dalam takwa kepada Allah. Nasallahu yukrimna wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah memuliakan kita dengan Wa ketakwaan yaj'alna wa iyyakum min ahli taqwa. dan dijadikan kita ahli takwa Wa yasluk bina fi tariqit taqwa. dan dijalankan kita di jalan Wa takwa, yatawaffana 'ala taqwa. matikan kita dalam takwa Wa yuhaqqiqna bi haqa'iqit taqwa. dan mensungguhkan kita dalam kesungguhan takwa. Allahumma as'id jami'al hadirin wal hadirat. Bahagiakan semua yang hadir laki dan perempuan. انظر إلينا وإليهم يا كريم. Pandanglah kepada kami semua ya Karim. وارحمنا وارحمهم يا رحيم. Kasihani kami semua ya Rahim. أنت أحضرتنا هذا المجلس. Kau yang menghadirkan kami ke tempat وأنت ini. جمعتنا وإياهم على هذا الخير. Kau yang kumpulkan kami dalam kebaikan ini. وثبتنا على طريق الخير. Maka tetapkan kami dalam kebaikan واجعلنا ini. من أهل الخير. Jadikan kami orang baik. وادخلنا الجنة مع أهل الخير. Masukkan kami bersama orang baik ke dalam اللهم surga. ومن حضر وله حاجة عجل بقضاء الحاجات. Yang hadir memiliki hajat, mohon dikabulkan ya Allah. اللهم احفظنا من جميع الفتن. Jaga kami dari semua fitnah. اللهم لا صرفتنا من هذا المجلس إلا وقد غفرت ذنوبنا كلها. Jangan pulangkan kami dari majlis ini kecuali dosa kami kau ampuni ya Allah. اللهم غسل وصفي وبيض صحائفنا. Cuci dan bersihkan catatan amal buruk kami ya Allah. فإنك في لضرة وفي لحظة وفي لمح البصر تحول السيئات إلى حسنات. Sungguh engkau sangat mudah sekali untuk merubah suatu amal buruk maksiat menjadi taat dan bersih. ونتوسل إليك بسيدنا محمد إلا ما غفرت ذنوبنا. Kami bertawassul berkat kemuliaan Nabi Muhammad, mohon diampuni dosa-dosa kami. ونتوسل إليك بسيدنا محمد إلا ما نظرت إلينا. Kami bertawassul kepada Nabi Muhammad, mohon pandang dan tataplah kami. ونتوسل إليك بسيدنا محمد إلا ما نورت وأصلحت قلوبنا. Berkat Nabi Muhammad perbaiki dan cahayai hati kami. ونسألك بسيدنا محمد أن تعطينا وإياهم وذرارينا وأحبابنا حسن الخاتمة. Kami minta kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad, beri kami dan keturunan semuanya matinya husnul khatimah. اللهم احفظ اندونيسيا واحفظ أهل الإسلام فيها واحفظ أهل المشارق والمغارب يا رب العالمين. Mohon dijaga semua penduduk Indonesia dan kaum muslimin barat dan timur dari dunia ini. وأحيي الإسلام في أهلها. Dan hidupkan Islam di hati penghuni Islam. وبارك في جميع الحاضرين والحاضرات. Berkati yang hadir laki dan perempuan. اللهم أنك أحضرتنا في مجلس التوبة فنسألك أن تتوب علينا توبة نصوحا. Kau hadirkan kami di majelis At-Taubah, maka kami taubat minta ampun ya Allah. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك فنسألك أن تتوب علينا. Ya Allah, kau terima taubat hamba-hambamu, mohon ini kami semua taubat diterima ya Allah. أخبرتنا إنك تحب التوابين فاخلع علينا خلعة المحبة. Kau beri kabar kau cinta kepada orang yang bertaubat, maka pakaikan kepada kami cinta darimu. اللهم احفظنا من فتنة الشيطان. Selamatkan kami dari fitnah واحفظنا syaitan. من جميع المعاصي. Jaga kami semua dari semua maksiat. واحفظنا من فتنة آخر الزمان. Selamatkan kami dari fitnah akhir zaman. واسعد كل واحد منا من الحاضرين والحاضرات ينادى باسمه يوم القيامة لقد سعد فلان بن فلان سعادة لا شقى بعدها أبدا. Jadikan kami semua termasuk orang yang dicap bahagia mendengar sendiri pengumuman keputusan di pengadilan Allah. Telah bahagia fulan bin fulan, tidak akan lagi susah selama-lamanya. اللهم شرف هذه العيون بالنظر إلى وجه سيدنا محمد. Muliakan mata ini dengan memandang Nabi Muhammad.
هيئ عيوننا للنظر إلى وجهك الكريم. Pantaskan dan siapkan hati ini memandangmu ya Allah. وإذا وضع أحدنا في قبره يكون قبره روضة من رياض الجنة. Kalau badan kami dimasukkan ke kubur, mohon kubur ini jadikan taman surga ya Allah. وإذا بعثتنا من القبور إلى النشور فاجعلنا مع سيدنا محمد. Kalau kau bangkitkan kami dari kubur, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. نرد على حوض سيدنا محمد. Melewati telaga Kautsar Nabi Muhammad. ونشرب من كف سيدنا محمد. Minum dari telapak tangan Nabi Muhammad. وندخل الجنة مع سيدنا محمد. Masuk surga dengan Nabi Muhammad. اللهم أنت العظيم الذي لا يتعاظمك شيء فهذه طلباتنا لا تساوي شيء عند كرمك وجودك. Engkau sungguh maha agung ya Allah, tidak ada yang besar di sisimu ya Allah. Permintaan kami ini tidak apa-apanya dibanding dengan kebesaranmu. احفظنا فيما بقي من أعمارنا. Jaga yang tersisa dari umur kami. وفقنا للمحافظة على الصلوات في أوقاتها. Beri kami taufik untuk istiqamah salat tepat waktu ya Allah. وفقنا للمحافظة على الصلوات في أوقاتها. Beri kami taufik untuk bisa salat tepat waktu ya Allah. وفقنا لصلة الأرحام. Beri kami taufik untuk nyambung silaturahmi ya Allah. وفقنا لبر الوالدين. Beri kami taufik untuk berbakti kepada orang tua kami ya Allah. ولا تجعل في قلوبنا ولا في رقابنا ظلما لأحد من المسلمين. Jangan jadikan pada jiwa kami ini kezaliman kepada kaum muslimin yang lainnya. اللهم دعوناك فاستجب لنا. Ini dia kami memohon dikabulkan ya Allah. نسألك أن تستجيب هذه الدعوات وتعجل لنا بالإجابات ونتوسل إليك بسيدنا محمد سيد السادات أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتصلح قلوبنا والحاضرين والحاضرات. اللهم نور هذه القلوب بالإسلام، ونور هذه القلوب بالإيمان، ونور هذه القلوب بالإحسان، ونور هذه القلوب بهذه الأذكار، نور هذه القلوب بالقرآن، نور هذه القلوب بحب سيدنا محمد ومتابعة سيدنا محمد والمشي في طريق سيدنا محمد. واحفظنا من الضلال، واحفظنا من الفتن، واحفظنا من المعاصي، واحفظنا من الكفر، واحفظنا من الإلحاد، واحفظنا من الشرك الأكبر والأصغر، واحفظنا في الدنيا وفي الآخرة. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين انظر إلينا، يا أرحم الراحمين تب علينا، يا أرحم الراحمين أصلح قلوبنا، يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا، يا أرحم الراحمين اقضي حاجاتنا، يا أرحم الراحمين ثبتنا على إسلامنا وثبتنا على إيماننا حتى نلقاك على الإسلام ونلقاك على الإيمان ونلقاك على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ثبت علمها في قلوبنا وثبت أنوارها في قلوبنا وأحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة مع أنواع سلافنا الصالحون معلوم الله من النيات الصالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين
kita jangan pulang dulu, sabar. Saya ingin minta doa dari kiai-kiai kita, mumpung beliau hadir di sini. Yang pertama dari Kiai Imam Baghawi, kemudian Kiai Haji Umar Saifuddin, dan terakhir Kiai Abdullah Aslam. Aminkan doa orang-orang saleh ini, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.